warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me Miss Lini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. How are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to continue our lessons about expressions of suggestions. In the previous lesson, we have learned the use of let, why don't, we could, I suggest that, what about, and how about. And now we are going to continue the use of I think and I don't think. The first one, I think. For example, I think you should go. I think we should meet him. Saya pikir kamu sebaiknya pergi. Saya pikir kita sebaiknya bertemu dengannya. The form is I think plus subject plus should plus verb 1 plus object. Setelah should harus diikuti dengan kata kerja pertama, kemudian diikuti dengan objek. Next, I don't think. I don't think the red dress looks nice on you. I don't think you should buy a new car. Saya pikir dress yang berwarna merah tidak cocok dengan kamu. Nah, di sini ada penambahan tidak ya. Kemudian contoh yang kedua, saya pikir kamu sebaiknya tidak membeli mobil baru. Jadi, rumusnya adalah I don't think plus subject plus verb 1 plus object. Setelah don't think diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb 1, kemudian object. Nah, untuk contoh yang pertama, setelah think diikuti dengan red dress. Red dress di situ adalah subjek, kemudian looks ya, looks adalah verb 1. Kemudian contoh yang kedua, setelah don't think diikuti dengan you sebagai subjek, kemudian diikuti dengan should. Nah, should di sini adalah modals auxiliary, kemudian diikuti dengan by verb 1. We continue to how to accept suggestions. There are some expressions of accepting suggestions. The first one, that's a good idea. The second one, okay, I will. And then, okay, if you say so. Thank you or thanks. I'll do or I'll try that. Why didn't I think of that? I think you are right. That's a good idea artinya adalah ide yang bagus. I will, saya akan melakukannya. If you say so, okay, if you say so, okay, jika kamu mengatakan seperti itu. Thank you atau thanks, terima kasih. I'll do or I'll try that. Saya akan melakukannya atau saya akan mencobanya. Why didn't I think of that? Kenapa saya tidak berpikir seperti itu? I think you are right. Saya pikir kamu benar. Ini semua adalah ungkapan yang digunakan untuk menerima saran. Next, declining suggestions, menolak saran. The first one, sorry, I think I will. Maaf, saya pikir saya akan. Nah, ini ya, setelah will diikuti dengan kata kerja pertama. Next, we come to examples. John, I've got a cough for more than 2 days. Diana, I suggest that you should drink a medicine. John mengatakan saya batuk selama lebih dari 2 hari. Kemudian Diana menyarankan kamu sebaiknya minum obat. Di sini ungkapan yang digunakan adalah I suggest that ya. Kemudian sarannya adalah you should drink a medicine. Next, Mrs. Thompson, my son Henry study only when he will have a test. Mrs. Watson, I think your son must study every day. Tuan Thompson mengatakan anak laki saya Henry hanya belajar ketika dia akan ujian. Kemudian Nyonya Watson mengatakan, saya pikir anak laki-laki kamu harus belajar setiap hari. Kemudian David, Doctor, what do you recommend me to lose my weight? Kemudian dokter menyarankan you should eat more vegetables and fruits. Kamu sebaiknya makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Ungkapan yang digunakannya adalah you should. Kemudian diikuti dengan verb 1
verb one-nya adalah eat. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, I will go out, but it's very cloudy now. Kemudian John menyarankan, I think you should wear coat. Oke, contoh selanjutnya, Anne mengatakan, our classroom is dirty and messy. Ruangan kelas saya kotor dan berantakan. Kemudian Sue menyarankan, why don't you clean your classroom? Kenapa kamu tidak membersihkan saja ruangan kelas kamu? We have to test tomorrow English and Math. Saya akan ujian 2 mata pelajaran besok, yaitu pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kemudian Budi menyarankan, let's study together. Ayo kita belajar bersama-sama. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day.